For today's video, Zay! Ayan na naman si Enzay Noraline nagbabalik at your service. Charot! So, ayan kami ni Dorang Nathaniel o si Enzay Noraline nagpasyada lang. For content. Charis! So, ayan si Zodong Nathaniel, mga Zay, mga Zodong. He requested hotdog ko no. So, ayan, lingkod-lingkod lang kami sa part ha, Zayn. Back to original content na naman si Enzay Noraline, mga Enzay, mga Rizong. Kay basin pa di ay, ma-invite na talaga hiya, ha content, monetization, mga langga. Basin na ha. Kamuya. Putik liwat ka, luya mo. Tugod ako. Uy, par kita tuma. Palit. Nasa kam. Man. Ayun, sama.